लड़का देख रही है। अरे ये तो मेरा एक्स है यार। अबे ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है यार। तेरा पति है यार। ওই তুই আমার ছোট বোনকে মেসেজ করেছিস? আরে ভুল করে গেছিল গা মেসেজটা। তোর কাছে ভুল করে ডাইরেক্ট আই লাভ ইউ মেসেজটাই গেল। দাদি না তিনটা আমারে দিও। আমি না নিল পারি দাদা। মানুষ গোয়া মারবো না। रुक तेरे को बताते अभी बताता है भाई अभी बताता है। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। এ ভাই একটু সাবধানে সাবধানে। হ্যালো কালু ভাই কোনে তুই? ভিডিও করতে চলি আয়। আমি তো ওই যে মসজিদে চলে আসি সালপাল সালপাল লিয়া। I'm coming. ये सब क्या देखना पड़ा।